Why do we need better bridges to cross? Why do we need better houses for shelter? Why do we need development in architecture, in economy, in food, in our health? Why do we need to develop everything around us? Why do we need personal and self-development? Box ako, pre. Sige pre, sige pre. Kina pre. Karong gali na. Anak, Leo? Uy, Robert, Brandon. Nagdula na lagi mo. Di ba na may quiz niya? Kunya na na, nagdula kami oh. O gani. Kapoy kayo eh. Karong gali na, sige. Boring na tayo. Na, pildi ni Ronay sila. Dali na, just Lord oh. Pero oh, patay na eh. Uy. Okay. Nanangaulos Patay, pre, patay. nanangaulos pre. Okay, exchange paper with your seatmate. Number 1, A. Number 2, C. Number 3, B. Mali na po. Number 4, D. Number 5, B. Number 6, C. 30, A. Grabe. 31, B. 32, C. 33, C. 34, D. 35, C. 36. Okay, count the scores and return it to the owner. Okay, class dismissed. Grabe. Pero na kayang quiz sa side ko yun ano? Ganin mo. Tama, pilang score galing na sa site. Awa ko ah. 41 na pero pera ko ay. Ako kay Kuan, 38 naman 50 lang. Ikaw Bert. Bert, 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 Ay, tuman. score niyo lang ganina ba? Ay, ang score? Wala eh, ilang. Ito akong papel kanina. Oo, kabalo sa score. Ah, grabe. Bagor. Kinagtanaw si mong papel. Iyo eh. Ano lagi ba? Iba. Iba. Bayad score ni Bert eh. Kita daw ko? Amigo ba yan minimum Bert? We care about you ba ya? So, next time, parang wala nang scale na. Gani Bert. Ibabiling kag first year mong style ba? Pag-iunin mo para kuan makahuman kang tanan. Ikigit Tara. Ito na ba? Wala pa yung bugas. Paano na to? Kaya nga kwarta. Aham, na mo to gigas to. Kuan mo butang. Bayad pa. Kapay konsultan to. Baon sa tong anak. Ah, usaw na to na. Bako ra mo sildo. Sige na pang uy. Pangitaan lang natin ng paraan. Ah, bahala ka eh. Pagmitaan sa kong kwarta.
Ma, panadra, ma. Iyo na na, ako lang. Sige, ma. Kimula ka, nabog ko. Sige na, camping dito. Kuya, nani yun. Puro na lang problema. Bakit di magbalik-balik sa past, pero looking at the past also helps you see the future. Pa, tanga po. Uy, ma. Kamusta ka ng school? Kiroy? Uy, nakali sa ragod na rin na. Magsunya ka. Breakdown lagi kita na. May akira mo eh. Sure ba? Kasi na kay problema nga wala nimo ginainom sa amo. Nagtaraw na ba? Ikaw na lang biya ang arong pag-asa. Pero lagi ko, magilis ako. Looking at the past also helps you see the Ikaw na future. lang biya ang arong pag-asa. Baliw, ni mo para makahuman kang tanan. Ay, pre, ano ka gula, pre? Ay, napaday ko yung nakalimutan, nasa ituon. Since we're done discussing, we will now have our summary test. It has 50 items, so make sure to read the instruction carefully, okay? Pre, You're done, you now bank your finger. Okay, last taking of the personality of the honor to the store. oo nga. Sa street ko gabi mo. Third system, magbuka. Narcissistic na ako. Mga nga, ibitaw. 90 ba ito ba? Pila yung score niyo sa quiz? 5 over 50 na po. Ikaw? 40 over 50 ko eh. Ikaw, Bert? Jesus! Bitaw? Lokan to. 49 over 50. Kuya, wag mo pero may mali. Grabe, gibuta. Gini mo una-una mo gipang simple ba? Ano, yun na, para sabay tayo nyo magkaumanta na, no? Tara! Tara! Amping mo. Silaw sa